जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगतर कल्याण पाई, जगतर मंगल पाई, जगतर रक्षा पाई प्रभु निजे जगन्नाथ निराकार रूपरू नराकार रूप धरिवे। नर रूप धरिवे, संहार सकती धरिवे। संहार सकती को धरी जेतेबेले लीला खेला सब करिवे सेतेबेले दुष्ट माने किछि जानि पारिबे नाही। एई सब जिनिस पाई महाप्रभु निजे निराकार रूप धरिवे। निराकार रूप होइकि कोउडी जन्म हेबे ना संबल ग्राम रे जन्म। संबल ग्राम रे कोन करा जीवो, सेही संबल ग्राम रे कोन हबो, सेही संबल ग्राम रे कोन सब लीला हबो, सेही पाई महापुरुष माने आगुरु लिखि दे जाइछन्ति। जगन्नाथ चका छाड़ी आसीबेटी धाई, लीला लागी जीव पुणी से छतिया भुई। बैरी स्टेशन छाड़ी जीवे जगन्नाथ, नीलांचल धाम शून्य दिशिब जगत। नीलचक्र परे जेबे देखिबुटी जान, घटन मान दिशु थिब पुण पुण। बार बार देउलरू पथर खसिब, उद्र पक्षी मोर जाई तहिरे बसिब। तेणु जाइफुल मालिकारे कहउछंती बड़ देउलू पथर खसुथिब, पुणी थर कु थर लो जाई फूल देखिबु बेनी नेत्रर जाई फूल। लुंगी पिंधा हे बसार, कुकुड़ा अंडारे जे कारोबार जाई फूल। कली जुग समाचार जाई फूल। तेणु से जाई फूल मालिकार कहउछंती मोर जेतेबेले बड़ देउलूर पथर सेतेबेले खंड खंड होई सब थर थर होई खसुथब, बार बार खसिब, सेही बेले तू जानिबी अघटन सब घटिला। सेतेबेले मु निजे नीलांचल धाम छाड़ी मोर निज जन्मभूमि को फेरी आसीबी। तेणु महापुरुष कहउछंती जन्म होइथिबी जाई नील चकंदर को, नीलांचल छाड़ी जीवी देखिबु काल को। नर रूप धरी थिबी निराकार होई, जगत जने मोतेटी चिन्हिबे से नाही। सेही समय रे राम देखिबुटी जान, मोर बड़ देउलरू पथर टिपुण। बार बार होई पुणी खसुथिब सेही, जगत लोक माने जे जानी बेटी नाही। अकाल भावरे तहु बहुत नासिबी, जगत जनकु पुणी सुचाइण देवी। मोर लीला लागी थिब लीलांचल रेटी, गुपतरे लीला रे मु जन्म होइबी। जन्म होइण मुझे जेबे हेबी जात, जगन्नाथ नाम मोर रहिब गुपत। कलंकी रूपकु मुही धरी थिबी जाई, जगत जने जे मोते चिन्हि भेटी नाही। सेही बेले राम मोर तोर भेट हेब, दिन अछूत जे कहे बचन मध्रुव। सेही बेले मुही पुणी एमंत करिबी, भक्त मानंकु मोर पाखकु आनिबी। जेझा जेझा सेवारे मु करी निजुगुती, सेही बेले जानी बुझे प्रकृति प्रकृति। प्रकृतिर नियम जे उल्लग्न होइब, सेही बेले कली छाड़ी सत्यटी आसिब। निजे मुही धरी थिबी चक्र नटी तही, चक्र हस्ते न रहिब जानी थारे तुही। शंख चक्र गदा मोर आयुधटी जान, चक्र न धरिण असी धरिबी टिपुण। म्लेच्छ मानकु जे मुही संहार करिबी, गुपतरे रही एहा निश्चय करुथिबी। भक्त मानकु मोर चक्र को उहाड़ी, रखिथिबी ताहांकु जे एही परी करी। जगत जनरे मोते जानी बेटी नाही, मोर भक्त बिना अन्य के जानी पारई। सेही बेले राम मोर तोर भेट हेब,
ଅମରା କଟକରେଟି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ। ଅମରାରିପୁରେ ବାସ କରିଅଛି ମୁହିଁ, ଜଗତ ଜନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେଟି ସେଇ। ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ମୋତେ ଜନେ କେହି ଜାଣ, ଭକତମାନେ ପାଇବେ ସଂକେତଟି ପୁଣ। ଏମନ୍ତ କଥାକୁ ରାମ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ କହେ ସଦା ଧ୍ୟାଉଥିବୁ। ସେଇ ବେଳରେ କ'ଣ ହବ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଜନେ ମୋତେ କହିବେ ଇଏ ତ ଆମରି ଭଳିଆ ମଣିଷ, ଇଏ ତ ଆମରି ଭଳିଆ ଖେଳୁଛି, ଆମରି ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି, ଆମରି ଭଳିଆ ଘର ସଂସାର କରିଛି, ଇଏ କେବେ ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେଇନଥିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥରେ ରତ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି ନା ଏ କଳିର କରାଳ କବଳରୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି। ଅବତାର ପୁରୁଷ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଲୀଳା କରିକି ନିଜେ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ଇଏ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଖିଣିକା ପାଷାଣ୍ଡୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ କ'ଣ ଟିକେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପାଇଯିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ନା, ଭଗବାନ ନିଜେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆସିବେ, ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୀଳା କରିବେ। କେତେ କେତେ ଲୀଳା ହେବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଲୋବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବ ଦେଖା, ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶୁଥିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା। ସେହି ସମୟ ହେଇଥିବ, 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ, ସେ ସବୁ ଲୀଳା ଚାଲିଥିବ। ଲୀଳା ନିଜେ କରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର, ଲୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମ ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଳିର ଶେଷ ଲୀଳା କରିବେ, କଳିକି ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ଆସିବେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କଳି କାଳ ରୀତି ଦେଖିଲ ବଉଳ, କଳଙ୍କି ହୋଇବେ ଉଦେ, କଳା ପର୍ବତରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ କନକ ପାଟଣା ମଧ୍ୟ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଲବହୁଳ କ୍ଷିତିନାଥ ଥିବେ ରହି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡାୟତ ମେଳ ଯେ ହୋଇବେ ଖୋରଦାନଗ୍ରରେ ଯାଇ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି 108 ନାଁ, ତାରି ନାଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ମୁଁ କହିଥିଲି କଳାଗିରି କଥା, ସେଇ କଳାଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ କଳା ପାହାଡ଼ରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଘରଣିଆ ପଣେ ମୁହିଁ କାଟୁଥିବି ଦିନ, ଘୋଷଇ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରଣିଆ ପଣେ ରହିଥିବି, ଘର ଲୋକ ଭଳିଆ, ଯଦି ଘରେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ରହିଥିବି, ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ମହି ଭ୍ରମି ଯିବୁ ଚିହ୍ନା ନ ଦେଇ, ରାଜେ ରାଜେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବୁ ଯାଇ, ଶେଷ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଯହିଁ ଜାଣିବ, ସର୍ବଭଗତଙ୍କ ଲୀଳା ହୋଇବ। ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ମୋର ଲୀଳା ଚଳଟି, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ମୁଁ ହିଁ କରିବି ଏଠି, ସେହି ଲୀଳା ଧାମ ଜାଣିଥା ତୁହି। କଳି ଶେଷ ବେଳେ ଦେଖିବୁ ଯାହିଁ, ଭକତ ମୋହର ପାଖରେ ଥିବେ, ଭକତମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେବେ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ମାନଟି ସେହି, କିଛି ନ ଜାଣିବେ ଭକତ ଏହି। ଭକତି ଭାବରେ ରହି ନଥିବେ, ଭକ୍ତିରେ ସେଇଟି ପୂଜା କରିବେ, ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ସେ ଥାଳିରେ, ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ସେ ଧରି ଥାଳିରେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେ ନିଉଛାଳିରେ ମୋ ପାଶେ ଥିବେ କରକୁ ଯୋଡ଼ି, ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ କହେ ପାଦରେ ପଡ଼ି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ବସିଥିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଲୀଳା ଚାଲିଥିବ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଲୀଳାର କ୍ଷେତ୍ର, ଲୀଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ସେ ଆସିକି ନିଜେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନ୍ମ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ଜାଗା ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାଟିର ନାଁ ଆମେ ଏଇଖିଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନୁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛି 108 ନାଁ ତାର। ସେଇ 108 ନାଁରେ ସେ ଜାଗାଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧିତ ହେଇଛି, ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେଠି ଲୀଳା ହେଇକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୀଳା ବେଳର କଥା ସେଟା ହେବ କ'ଣ ନା, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ, ସେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ, ସତ୍ୟର ଧାମ ହେବ, ସତ୍ୟର ନାମ ହେବ, ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ଆସିବ, ସତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବେ। ସତ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ
जो वर्तमान एना जो टंका समस्त ग्रासीची से सत्य ग्रासीज सत्य जो ग्रासीज मिछ उभेज कली दूरेज पापी माने नाश होइजिबे विनाश होइजिबे सेही बेले ही प्रभु आसिकी ए सन्थ जन को पालिबे दुष्ट जन को विनाश करिवे एवं भक्त जन को रक्षा करिवे भक्त मानक पई से जुगे जुगे अवतार हेकि आसीचंती अवतार हेकि खेला लीला करिसंती खेला लीला करिवा भितरे तांकर संपूर्ण काम से भक्त मानक द्वारा ही करिसंती सत्य जुगरे ऋषि रूपरे से माने जो तपस्या करुथे भगवान निजे भक्त मान को से दर्शन देते सत्य गला तृतीय जुगरे जो से आसिले राम अवतार कि बण को जाऊँगी ऋषि मैंने देखुं कांदुंट माँ सीता ठाकुराणी पचारुंट प्रभु ये कांदुंट कहीं नाकर रूप बदल ये ऋषि रही कहले आउ कौन हे ना एम कपि बानर सेना हे मो सांगे आसिकी ना प्रभु या हम ना हाँ ना आगु को मुझे आसव जुग परिवर्तन हम सत्य गला त्रेता गला द्वापर जुग आसव द्वापर जुग मुझे कृष्ण अवतार हेबी कृष्ण रूप धारण करी माने मोर गोपी हिसाब रे मोर से गोपी मान गोपी हिसाब से मो पार रही खेलालीला करेंगे तेणु कली जुगे से मुझे पाइबी से माने पापी थे पापी अर्थ आम जानी पापी अर्थ कौन आम कहे पापीटा पाइची एवं पीची क्या पाइची ना से प्रभु को पाइची पीची कौन तक नाम को पीची तेणु से कली जुगे से पापी को धरिकी से लीला करेंगे पाइछंती एवं पीउछंती जुग जुग धरी पाइछंती जुग जुग धरी पीउछंती सेही जो गोपी मान पांगे रहिले गोड़े गोड़े की पाइले छेणे ता ना हला गोपी तेणु से गोपी मैंने आसिक पुणी कली जुगे पापी स्वरूप जन्म लोक पापीटा यहाँ बहुत पाप कर पापी नुह से माने पाइछंती काहाकू ना से प्रभु को पाइछंती एवं पीउछंती से मानकर नाम को पीउछंती प्रभुकर नाम को सब पान करुछंती तेणु से होउछंती पापी तेणु से जुगे जुगे अवतार हेकि आसीचंती जुग जुग अवतार हेकि लीला करुछंती पुणी कलिर शेष प्रहरे से आसी लीला करिवे कहा सांगरे ना भक्तों सांगरे भगत मो पिता माता भगत मो बंधु भगत निमंते मोर नाम कृपा सिंधु तेणु भगत पछरे मु सब बेले थाए भगत पाखरे मु थाए कौन कहउछंती सालक कहउछंती धेनु पछे पछे बछा गमे क्षीर लोभे सही भली भक्त पछे धाऊ थाई भावे भक्तर भाव से धांती भक्त भाव से विमोहित हो जाती धेनु पछरे जमी बाछुरीटे गोड़ू थाए गाई पछरे बाछुरी जमी गोड़ू थाए सेमती से भगवान भक्तों पछरे गोड़ाती भकत एका तो भकत जीवन भकत निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह तेणु तू हूँ से भक्तर भक्त वत्सल हरि से ही भगतों तू आज अवतार हबू नीलांचल धाम छाड़ू से ही भगतों तू आज कलिकी अवतार हबू कलिकी अवतार हे दुष्ट मान को संहार करू सन्थ मान को पालू ये महिभार उश्वास करू जुगे जुगे से महिभार पाप भारा को उश्वास करने सबू जन्मे सबू जुगे सबू बेले से आसी था मर्त्यमंडल कहीं ना ये विनाश करती विनाश कले मही टे क्षांत पड़े से महीर पाप भारा को उश्वास करने से आसी था सबु बेले कौन करती ना प्रभु आसी लीला करती कलिकाल रीति कलिकाल जो रीति नियम अच्छी ताकू दूरे दियंती आज अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार जो सब होउची पापर भार जो अत्यधिक हो गलानी मही भाराक्रांत हो गलानी से लाघ होवाई मही को निजे प्रभु जन्म हेबे सेतबेले जन्म होकर लीला करेंगे से एमाने कहीं जानीपारे ना तेणु महापुरुष कहते जानी पाशोरीबे सकल पोए ता देखी आपण देवाधिराए सप्तबार प्रभु बुझाई कही सप्तबार धर्म कुसाकी देई जौ न मानिबे वाक्य आंभर तहु दुर्गापाती अच्छी खपर तेणु माँ से आसवे केमिति रूप में आसवे ना दुर्गा रूप में आसवे काली रूप में आसवे चंडी रूप में आसवे जोग्नि रूप में आसवे से आसी ए महिभारा को जो अच्छा दुष्ट मान केमिति भाव में नाश करेंगे वर्तमान जमी दुष्ट माने शोषुचंती समस्त शोषण करुछंती से भलिका आसिक शोषिबे शोषण करेंगे शोषण कर सारा पर नाश करेंगे सत्य जुगरे जेतबले प्रभु को मागिले यही माने मागिले माँ मागिले मत किसी शुद्ध मांस दे मना कले प्रभु मुझे पारि ना सत्य गला त्रेतार से कहले मना करदे कहले प्रभु प्रभु कहले मुझे पारि माँ मो हाथ में ना कि ना तापर कहले द्वापर जुगे जाते
ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଘେରିକି ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଏଇଠି ଦିଅ, ସତ୍ୟରେ ଦେଲନି, ତ୍ରେତାରେ ଦେଲନି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦିଅ। କହିଲେ ମା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ମୋର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୀଳା କରୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁ ନେଇଯିବୁ ମୁଁ ଲୀଳା କରିବି କେମିତି, ମୋର ଖେଳ ହେବ କେମିତି? ସେଇପାଇଁ ସେ ମନା କରିକି କହିଦେଇଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତୋର ଖପରକୁ କଳିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରେଇଲେ। କହିଲେ ମା ତୁ ଯା, ମୁଁ କଳିର ଶେଷ ପ୍ରହରେ ତୋର ଖପରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ତତେ ଦେବି। ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ସେଇବେଳେ ତୁ ପାଇବୁ, ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ସେତେବେଳେ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ଖିଆ 16 ଯିବେ, ପରଘର ବୁଢ଼ା 17 ଯିବେ, 18ରେ ଅଠା ଶୁଖିଣ ଯିବ, ତମ୍ବା ଗଡ଼ୁ ଖଡ଼ୁ କେନ୍ଦୁଆ ବାଡ଼ି, ଏମାନେ ମରିବେ 19 ଧାଡ଼ି, 20 ଧାଡ଼ିରେ ଭକତ ମେଳ, ଦିନ ଛୁତିର ମତି ଚଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଲୀଳା ହେବ।